नमस्कार। मो ना तनुजा महांती, घर कंटापदा केन्द्रापड़ा। कविता शीर्षक दयामय साई। क्यों दिगे जीवी प्रभु पारे नाही जानी, दिन ज्ञान शून्य बोली पासे टाणी। आहे दयामय साई, तुम बिना भरोसा मोर सारे काई। तुमे मोर आपणार बोली डाकु अछि, देवाकु चरण तले नाही प्रभु किछि। आहे दयामय साई, थरे मात्र कृपा नेत्रे दिय मोते चाही। संसार सार तारे भरा मोर मन, सारस पदरे रख जगत बंदन। आहे दयामय साई, तुम बिना चौपासे मोर केही नाही। दुख हळ हळ तले जले जीवन, अछि ए जीवन पाई विश्वास बंधन। आहे दयामय साई, भव पाराबारे बुड़े नागिय बाई। झड़ झंझा से केते भय लागे भारी, कर टेकी देई रख सर्व दुख हारी। आहे दयामय साई, थकी पड़िलिणी भव सरणी रे धाई। आउ पारु नाही एबे टेकी अछि कर, करुणा दृष्टिरु मोते करना अंतर। आहे दयामय साई, ऋतुराज झिय कांदे छाड़ी न जा काई। ए धरा बंधने सीना सर्वे एका, मो भक्ति रचना रे देई था देखा। आहे दयामय साई, जीवन सार्थक हेउ पद प्रान्ते ताई। आहे दयामय साई, जीवन सार्थक हेउ पद प्रान्ते आई।